बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पूरी दुनिया में बसने वाले मसीह बिरादरियों का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस आ रहा है। जहाँ पूरी दुनिया में बसने वाले ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस ख़ास दिन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, वहीं पर पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकार भी जो क्रिश्चियन हैं वो भी एक्साइटेड दिखाई देते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन से अदाकार हैं जिनका ताल्लुक़ ईसाई मज़हब से है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपके एक सब्सक्राइब क्लिक की वजह से हमारी काफ़ी सारी हौसला अफजाई होती है, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर 1, आशिर अज़ीम। धुआं ड्रामा में मेन किरदार फिल्म मालिक के हीरो, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आशिर अज़ीम और उनकी खूबसूरत बीवी बुशरा आशिर। आशिर अज़ीम बहुत ही मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट के 18वें ग्रेड के ऑफिसर थे। कोयटा में पैदा हुए, पाकिस्तान में रहे, यहीं से तालीम हासिल की, फिर CSS किया और कस्टम डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। आशिर अज़ीम नहायत ही सुलझे हुए शख्स, जिसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी मुआशरे को बेहतरीन करने की कोशिश की और कस्टम में इस्लाहात की। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा करने की कीमत अदा करनी पड़ती है। आशिर अज़ीम ने भी कीमत अदा की। वो कीमत थी नौकरी से बर्खास्तगी और फिर अपने मुल्क से हिजरत। आशिर अज़ीम ने एक कहानी लिखी, उस कहानी को ड्रामे की शक्ल दी गई। उस ड्रामे का नाम था धुआं। PTV की हिस्ट्री का बेहतरीन ड्रामा था। यहीं से इनको शोहरत और पहचान मिली और फिर अपनी जॉब में मसरूफ़ हो गए। आशिर अज़ीम का ताल्लुक़ क्रिश्चियन मज़हब से है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि वो क्रिश्चियन हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में पले पड़े। अपनी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और कुरान पाक की आयत और हदीस का हवाला भी देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मज़हब इस्लाम सिर्फ़ मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि ये मज़हब इंसानियत के लिए उतारा गया है। और उसके बाद 2016 में फ़िल्म मालिक बनाई, लेकिन इस फ़िल्म को बैन कर दिया गया। तमाम सरमाया डूब गया। बुशरा आशिर ने भी इसी फ़िल्म में काम किया। आशिर अज़ीम का ससुराल कनाडा में मुकीम था और उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ भेज दिया और फिर ख़ुद तमाम मामलात सेटल करके पाकिस्तानी निज़ाम से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी फ़ैमिली के साथ, अपनी फ़ैमिली की खातिर कनाडा चले गए। वहाँ पर ट्रक चलाना शुरू कर दिया। आप इमेजिन करें कि एक 18वें ग्रेड का ऑफ़िसर, कस्टम ऑफ़िसर जॉब छोड़कर कनाडा चला जाए और वहाँ जाकर ट्रक ड्राइवर बन जाए। अगर वो प्रोटोकॉल और नाजायज़ ज़रिए से दौलत इकट्ठी करना चाहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता था। आशिर अज़ीम पिछले 5 सालों से कनाडा में मौजूद है, वहाँ पर खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा है। हर साल अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाते हैं और बच्चे जवान हो चुके हैं। बेटी की शादी कर दी, एक बेटा और एक बेटी है। इन्होंने अपना YouTube चैनल बना रखा है। सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव दिखाई देते हैं, अपने ख़यालात का इजहार सोशल मीडिया पर करते रहते हैं, जिस वजह से इन पर काफ़ी तनकीद भी होती रहती है और इनकी काफ़ी तारीफ़ भी होती रहती है। नंबर 2, पाकिस्तानी मॉडलिंग और TV इंडस्ट्री की टॉप अदाकारा सुनीता मार्शल। सुनीता मार्शल 1980 को दुबई में पैदा हुई। मसीह मज़हब से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तानी अदाकार हसन अहमद से 2009 में शादी की। ये पसंद की शादी थी। हसन अहमद ने सुनीता को पसंद किया और शादी के लिए घर वालों को राज़ी किया, जबकि दूसरी जानिब सुनीता मार्शल ने अपनी फैमिली को बहुत मुश्किल से राज़ी किया। सुनीता ने हसन अहमद के लिए फैमिली को छोड़ दिया। छोड़ा इसलिए
کہ سنیتا مارشل کی فیملی نے کینیڈا کی امیگریشن کروا لی تھی، تو جب وہ حسن احمد سے شادی کرنے لگی، جس وجہ سے سنیتا پھر کینیڈا نہیں جا سکی اور سنیتا نے بغیر کسی پرواہ کیے کینیڈین نیشنلٹی چھوڑ دی، حسن احمد کو چنا اور دونوں نے شادی کر لی۔ اس شادی کے بیچ ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ حسن احمد مسلم تھے جبکہ سنیتا کرسچن تھی، تو دونوں نے پاکستان میں مسلمانوں کے رسم و رواج کے مطابق شادی کی، جبکہ کینیڈا جا کر گرجا گھر میں دوبارہ اس رسم کو ادا کیا۔ دونوں کے 2 بچے ہوئے، لیکن دونوں نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ جب ان کے بچے ہوں گے تو وہ مسلمان ہوں گے، اور یہ شرط حسن احمد کی والدہ نے رکھی تھی کہ بچے آپ لوگوں کے مسلمان ہی ہوں گے، اور یہ آج بھی پاکستان میں رہتے ہیں، شوبز انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ سنیتا مارشل اور اس کے شوہر اور ان کے بچے تمام کرسمس کی خوشیاں ایک ساتھ ہی مناتے ہیں۔ نمبر 3، 60 کی دہائی کی مشہور گلوکارہ جس نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو بہت ہی پیارے گیت دیے، پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے درجنوں سپر ہٹ سانگ ریکارڈ کروانے والی آئرن پروین 1940 کو متحدہ پنجاب کے ضلع امرتسر میں پیدا ہوئیں۔ پاکستان بنا تو یہاں آ کر سرگودا میں بس گئیں۔ ریڈیو پاکستان سے کیریئر کی شروعات کی۔ 1962 کی فلم بنجارن سے بریک تھرو ملا آئرن پروین کا مشہور گیت چنی کیسری دی تے گوٹے دیاں تاریاں۔ 1966 کی فلم آئینہ کے لیے آئرن پروین کا سب سے مشہور گیت سدا بہار گیت، جس نے اسے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تم سے پیار کروں۔ 70 کی دہائی میں آئرن پروین نے اپنی برادری میں شادی کی جس کا تعلق پشاور سے تھا۔ شادی کے بعد برطانیہ چلی گئیں اور شادی کے بعد گلوکاری کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور ہمیشہ کے لیے انگلینڈ شفٹ ہو گئیں اور دوبارہ کبھی واپس پاکستان نہیں آئیں۔ آج بھی انگلینڈ میں مقیم ہے اور وہیں پر اپنے فیملی کے ساتھ اپنی کرسمس کی تہوار مناتی ہیں۔ نمبر 4، پاکستانی میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی سارا ایلفٹ پاکستان کی مشہور اینکر ہیں جس نے جیو نیوز، دنیا نیوز، آج اور ARY میں کام کیا۔ یہ ایک پاکستان کی کامیاب اینکر ہیں، لیکن سارا کا تعلق بھی کرسچن مذہب سے ہے اور یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ نمبر 5، پاکستان کی مشہور میک اپ آرٹسٹ NG مارشل۔ آپ نے NG مارشل کو اکثر مارننگ شو میں دیکھا ہوگا۔ ایک بہترین میک اپ آرٹسٹ ہے، اپنا بیوٹی سیلون بھی بنا رکھا ہے جہاں پاکستان کے شوبز انڈسٹری کے اداکارائیں اکثر میک اپ کروانے جاتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ NG مارشل بھی کرسچن ہے اور کرسمس کی تیاریوں میں کافی مصروف ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹس ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔